हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग समस्त को। तो जमीक आम आगुरी गोटे सर्ट्स भिडियो कहती आपको कि मैरेज सर्टिफिकेट डिटेल्टा आपको कहबी। तो फास्ट अफ अल मुझे चाहूँगी भिडियो जो मैंने थंबनेल देखिए क्लिक कर आसिल भितर को तो फुल देख स्किप करनी। गोटे जिन यूट्यूब रे जिते भी वीडियो अच्छे सबुथ तुमने जाना पाइब कि तार स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कौन मैंने क्या कौटा फिलअप कराब कौन केमती यही जिनसा समस्ते कहते किंतु କିନ୍ତୁ ତାର ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରୋସିଜିଓର ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ, କେଉଁ କାମର ପିରିୟଡ଼ କେତେ ଦିନ, ଏଇ ଡିଟେଲଟା କେହି ଭିଡ଼ିଓରେ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଖାଲି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଇଟା କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ କେଉଁଠି କହୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସିଜିଓର କ'ଣ ରହିବ ଗୋଟେ ଲୋକ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟା ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ନର୍ମାଲ ଦୋକାନରେ ବି ଯାଇ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋସିଜିଓରଟା କେମିତି ଜାଣିବେ कि कौन कौन हम। तो से भिडियोटी फुल भिडियोटी यहाँ हम आउ डिटेल पूरा कहीदेवी बहुत सर्टकट्रे कि आपण मानक स्टार्टिंग रु एंडिंग पर्यंत सर्टिफिकेट पाइबा पर्यंत को बाट दे जावाक पड़ो, केते दिन वेट करिया पड़ो, कौन करिया पड़ो। ओके सो स्टार्ट करिया। मु प्रथम कहि दोछि हमर फास्ट आपण मन जेतले मैरिज सर्टिफिकेट बनया पे जाउछन्दी तो प्रायतः लोकंकर थाए जो माने किसी जो मैरिज जो लेबर कार्ड जो मैंने लेबर कार्ड जो मैरिज असिस्टेंस अप्लाई करती तो सही मैंने अप्लाई प्राय से मैंने मैरिज कार्ड अप्लाई करते। बट जदि आपण मैंने भी नॉर्मल कराया चाहते तो मुझे कहीदे प्रथम है तार तार जदि आपण मैंने निजे घरे बस अप्लाई करेंगे तो अप्लाई कर प्रोसीजर वीडियो तो यूट्यूब गुड़ाई अच्छे आप पाइबे। खाली मुझे वेबसाइटा कहीदे IGR ओडिशा आप सर्च करेंगे से वेबसाइट अप्लाई कराऊँ। IGR माने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन ओडिशा से बहुत गुड़े काम हो बट ता भर गोटे काम है मैरिज सर्टिफिकेट से अप्लाई होकर आराम से किसी असुविधा नहीं से कथा गला से करेंगे। बट आपको प्रोसीजर मुझे कहूँ आप प्रथम जनसेवा केन्द्र जातु कि निजे IGR ओडिशा वेबसाइट रे आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई कलापर आपको से अप्लाई कला टाइम कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार मुझे फास्ट है आपंकर दुई जनकर आधार कार्ड तो रखिए यहाँ मिनिममटा आप आधार कार्ड जोटा आप आइडेंटिटी प्रूफ आ गोटे है आप डेट ऑफ माने डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जोटा कहते तो से भी आपंकर आधार कार्ड देदेवे बोथ ब्राइड और ग्रूम माने जे मैरिज करेंगे आ स्वामी स्त्री दुई जन पुओ है। तापर आसला आपंकर जो एड्रेस प्रूफ तो एड्रेस प्रूफ रे आपन कास्ट सर्टिफिकेट दे परिबे, आपनकर रेसिडेंट सर्टिफिकेट दे परिबे, आपनकर इलेक्ट्रिक बिल दे परिबे, आपनकर राशन कार्ड दे परिबे, आ भितर गोटे कोनोसी देले चलिबो। तापर आपनकर टेंथ सर्टिफिकेट जदि अछि आपन सेठी टेंथ सर्टिफिकेट अपलोड करिवे दुई जनकर मेल फीमेल बुझियला। तो एति दिन आपन डॉक्यूमेंट पे आ फोटो फोटो जॉइंट फोटो एठी लागिवनी सिंगल फोटो मेल और फीमेल माने पुआ और झियर अलग अलग सिंगल फोटो आपन सेठी अपलोड करियो पड़िबो। ओके तो ये है डॉक्यूमेंट बेसी बड़ जिन किसी दरकार ना जमी मुझे जी डॉक्यूमेंट कहली बस से डॉक्यूमेंट है काफी आप अप्लाई करेंगे। ओके तो आ गोटे तार एलिजिबिलिटी है आमर जमी 18 वर्ष आ 21 वर्ष पुओ को झील को 18 वर्ष होता दरकार ताल आप अप्लाई करेंगे। फर्स्ट देन है आप मैरेज आप जो अप्लाई करूँ भर जमी 30 डेज गैप थी मिनिममटा मैक्सिमम तो बहुत अच्छे मिनिममटा 30 डेज गैप थी दरकार। ओके तो डॉक्यूमेंट कहीदे आपको अप्लाई आप जनसेवा केन्द्र कि निजे घरे बस यूट्यूब वीडियो अच्छी देखिए करदे। बट जदि आप जानना आराम से जाए जनसेवा केन्द्र अप्लाई करूँ अप्लाई यही डॉक्यूमेंट लेकिन जी अप्लाई हो आगे दरकार नहीं। फीस केते टका पड़ो मुझे कहीदे जो बाहर आप करते बहुत गुड़े टंका देके हराण होती फीस हूँ जो आप प्रथम रजिस्ट्रेशन करेंगे से आपको 350 टका फीस देवाई पड़ो। फास्ट फास्ट जो आप दुकान जाए अप्लाई कर निजे आप करें 350 टका गोटे फीसटा कटो कटला आपंकर फॉर्म टी सबमिशन हो फाइनल सबमिशन होगा तापर से आपको गोटे टाइम पीरियड मागे जमीक गोटे 21 डेज हो गोटे टाइम पीरियडटा से मागे कहीं से डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करेंगे बुझेगा। आ गोटे सब छाड़गली सॉरी आप जो अपलोड करने जोटा मुझे कहली से इनविटेशन कार्डटा अपलोड हम यहाँ मन रखिए आप मैरेज हो मैरेज बेले जो आप इनविटेशन कार्ड बनई से इनविटेशन कार्ड टी से अपलोड करने पड़ो। आम जोड़ा रहा जोड़ा गोटे पीरियड रोचे आप अप्लाई कले अप्लाई कर गोटे 21 डेज पीरियड रोचे भर से डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 दिन सरला आप वेबसाइट रे जो IGR वेबसाइट रे सेठी गोटे आईडी पासवर्ड दे आप लॉगिन तो प्रथम करा तो सेठी आप दुकान अप्लाई कर आईडी पासवर्ड नहीं आसबे जब आप निजे कर आईडी पासवर्ड आप थो तो आप निजे आईडी पासवर्ड लॉगिन कर देखिए आप स्टेटसटा कौन अच्छी तो सेठी देखिए स्टेटस जब आपंकर 21 डेज जो पीरियड मुझे कहली प्रथम अप्लाई करार से वेरिफिकेशन पीरियडटा वेरिफिकेशन पीरियड सरला सेठी आपंकर गोटे 15 डेज नोटिस पीरियड आसो से लिखिदेव बर्तमान नोटिस पीरियड अच्छे टिल ए डेट पर्यंत। तो से जो 15 दिन नोटिस पीरियड अच्छी से आसा पूर्व से आपको आउ गोटे पेमेंट करने पड़ो जोटा कि अप्रोक्स 250 टका से आपको आउ गोटे डिपोजिट करने पड़ो आउ थे से आप आईडी पासवर्ड लॉगिन कलापर पड़ो। जदि आप दुकान करुँच कि जनसेवा केन्द्र करुँच
ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠିକି ଆପଣ କିଛି ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ SMS ଆସିଯିବ, ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବେ ସେଇ ନମ୍ବରକୁ ମେସେଜ୍ ଆସିବ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ 250 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଇଦର ଆପଣ ନିଜେ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର 15 ଦିନର ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ପିରିୟଡ଼ ରହିବ। ନୋଟିସ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବା ନାହିଁ, ବାସ୍ ବସିବାର ଅଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି। ଆଫ୍ଟର 15 ଦିନ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ପିରିୟଡ଼, ସେ ନୋଟିସ୍ ପିରିୟଡ଼ ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ 30 ଡେଜ୍ ବି ନୋଟିସ୍ ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତିକି କରିଛି 15 ଡେଜ୍ ନୋଟିସ୍ ପିରିୟଡ଼ ଆସୁଛି, ଯାହାର 30 ଡେଜ୍ ଆସୁଛି କିଛି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ନାହିଁ। ନୋଟିସ୍ ପିରିୟଡ଼ ଯାହା ବି ସେଠି ଲେଖିବ, ତ ସେ ନୋଟିସ୍ ପିରିୟଡ଼ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଯିଏ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିବେ 2 ଜଣ, ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ୱିଟନେସ୍, 2ଟା ୱିଟନେସ୍ ଦରକାର। ତ ଏତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଲା, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ଅଫିସ୍ ବା ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଲା, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ, ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ସେଠି ଅପସନ୍ ଥିବ କେଉଁ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଠି ଯେଉଁ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଦେବେ ସେଇଠି ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଫ୍ଟର ନୋଟିସ୍ ପିରିୟଡ଼ ପରେ। ନୋଟିସ୍ ପିରିୟଡ଼ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଦେଖିବେ, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ପେଣ୍ଡିଂ ଫର୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍, ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତ ପର୍ସନାଲ୍ ଆପିୟରାନ୍ସ, ପେଣ୍ଡିଂ ଫର୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଆପିୟରାନ୍ସ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସଟା ଚୁଜ୍ କରିଥିବେ ସେଇଠିକି ଯିବେ। ଗଲା ପରେ 2 ଜଣ ୱିଟନେସ୍କୁ ନେବେ, ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେବେ ଯାହା ଯାହା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ସେଟା, ଓକେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋ 2ଟା କହିଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ଟା କରିକି ନେବେ। ଆଫିଡେଭିଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ନିୟରେଷ୍ଟ ସେଇଠି ପାଖରେ ଯିଏ ବସନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେଖିଥିବେ ତହସିଲ କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ସବୁଠି ତ ବସୁଥିବେ ଯେଉଁଟା ଟାଇପିଂ କରନ୍ତି, ବା ଆପଣ ନିଜେ ବି ଚାହିଁଲେ ଟାଇପ୍ କରିକି କୋର୍ଟରୁ ସେଇଟା କରିକି ନେଇପାରିବେ। ଆଫିଡେଭିଟ୍ ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ 100 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ସେଇଟା ହେଇଯିବ। ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଗୋଟେ କରିକି ନେବେ। ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ଲେଖାଯିବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଏତିକି ଦିନ ହେବ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଆରାମସେ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଲେଖାଯିବ। ଆଫିଡେଭିଟ୍ ବି ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଲି କହିଦେବେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଦରକାର, ସିଏ ବନାଇଦେବେ ହେଲା। ହଁ ଓକେ, ଯାହା ଯାହା କହିଦେଲି ଏଇସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠିବ, ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେବେ, ସେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକରେ ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ। ତ ସେଠି ସବୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ସେମାନେ କଲା ପରେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣ 7ରୁ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଡିଜିଟାଲି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ ସେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼ ସେଠି କରିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଦୋକାନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦୋକାନକୁ ଯିବେ, ତାକୁ କହିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଦେବ, ଆଇଦର ଅର୍ ଆପଣ ନିଜେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଯାଇକି ଆଣିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି 10 ମିନିଟ୍ର ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଯେତେ ଭାବୁଥିଲି କମ୍ରେ କରିବି କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ଦେଲେ ଯାହା ହେଲେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଆଗକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ।